हसिया कर, खेडिया कर, रोजाना सस नूं घुट के सोया कर, मां 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 क्या कर, चूड़ियां खवाया कर। तू छोटियां छोटियां गल्लां जो 57 ला के बैठी है अपनी सस नाल, की तू मारका मार लिया? तो मैं मावां की खिदमत भी गुजारिश करांगा, बहू जिहड़ी है इहनूं धी समझीदा है, आखिर किसी की धी है, किसी ने 22 साल पाल के कलमे के नां दे तेरे घर घल्लीए। बिल्ली नूं बन्निया सी उस औरत ने, बिल्ली नूं बन्निया सी उस औरत ने, सारियां इबादत अल्लाह ने ज़ाय करके सिर्फ बिल्ली के जुल्म करने की वजह तो घर के अंदर अल्लाह पाक ने जहन्नम का बालन बना दिता। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून। हम्दो सना अहबाबे ज़ी वक़ार, जिहड़ा बंदा खुतबा जुम्मतुल मुबारका अंदर इल्म दी नीयत दे नाल अव्वल वक़्त मस्जिद दे अंदर हाज़र हुंदा है, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि वह इल्म सीखदा है, तवज्जो दे नाल बैठदा है, रब रसूल दी बात ते गौर करदा है, दाएं बाएं इल्तिफात नहीं करता, बेतवजही दे नाल नहीं बैठता। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम दी सही हदीस है, जनाब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिहड़ी तुहाडे ते पूरी फिट आ रही है कि अल्लाह पाक उस बंदे नूं पूरे हज दे बराबर सवाब अता फरमांदे ने। और तुहाडी सब नालों बड़ी खुश नसीबी मर्दो खवातीन दी ए वे कि इस वक्त अल्लाह पाक तुहाडा मेज़बान है और तुसी अपने सोहणे रब दे सोहणे मेहमान जे। और जिहड़ा खुतबा जुम्मतुल मुबारका चाहंदा है, ये मैं हदीसां इसलिए बयान करना कि कुछ लोग तो आंदे नहीं, जिहड़े आंदे ने वो तवज्जो ना नहीं बैठते। अल्लाह तुहाडा मेज़बान है, तुसी अल्लाह पाक दे मेहमान हो। और बुखारी अंदर आउंदा है मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन फिल जन्नह। जिहड़ा बंदा खुतबा जुम्मतुल मुबारका लई अव्वल वक़्त मस्जिद च आंदा है, रब उसदा मेज़बान हुंदा है और रब दा मेहमान हुंदा है, ते अल्लाह तबारक व तआला मरीद के मस्जिद अल हमद अंदर ओदे लई चावलों दियां देगां दा एहतमाम नहीं करते, अल्लाह जन्नत अंदर ओदी मेहमान नवाजी तैयार फरमा देंदे। तो मैं इंशाअल्लाह रहमान बड़े ही इख्तिसार दे नाल, चूँकि जिंदगी अंदर पहली दफ़ा साड़ी जमात दे आलमे दीन मुमताज़ आलमे दीन और के जिन्हां दियां इलाके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खिदमात ने, हज़रत हाफिज़ अताउर रहमान आमिर साहब हफिज़हुल्लाह और अहबाब जमात की दावत है, चूँकि पहली दफ़ा हाज़री हुई है। तो इस तरह ही समझ लो कि मैं थोड़े जे वक्त अंदर तुहाडी पूरी जिंदगी का निसाब तुहाडे सामने रख देना है। जिहड़ा बंदा अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारका च थोड़ी जी कोशिश करके तवज्जो दे नाल बैठेगा ना, क्योंकि हो सकता है तुहाडे मिजाज के मुताबिक अशार ना होण या मिजाज के मुताबिक तरन्नम ना होए, लेकिन मौजू इंशाअल्लाह ऐसा होएगा जिहड़ा तवज्जो ना सुन के उस ते अमल करेगा ना, क़यामत तक ओदे वास्ते सदका जारिया भी बरकरार रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला ओनू जन्नतुल फिरदौस अंदर आला मुकाम अता फरमा देने। जिहड़ा बंदा कहेगा ना जी मैं जामिया मुहम्मदिया गुजरांवाला जाके नहीं पढ़िया और मैं नंगल साधा जाके दरसे निज़ामी नहीं पढ़िया और यूट्यूब ते भी जिथे खुतबा जाए अज दे खुतबे नूं जरा पूरी तवज्जो दे नाल समात फरमाना। बड़ी कसरत और बड़ी मुहब्बत ना आयो, मैं देख रहा कि आखिरी दीवार तक अजे खुतबा शुरू है, मर्द हजरात बैठे ने, खवातीन दी भी बड़ी आवाज़ आ रही सी। लो जी मैं तुहाडे लई ना दो दुआवां करके फिर मौजू शुरू करना। मेरा ईमान रासिख है, आलिम होए, बावुजू होए, मुसाफिर होए, जुमा होए, मिंबर ते खड़ा होए, इखलास दे नाल सिदकन व कल्बन दुआ कर दे, अल्लाह पाक दुआ रद्द नहीं कर दे। पहली दुआ तुहाडे लई मेरी ए वे, जिन्नी मुहब्बत नाल तुसी आए हो अल्लाह तुहानू ते तुहाडीआं नस्लां नू बैतुल्लाह दे हज नसीब फरमाए। अल्लाह पाक तुहानू ते तुहाडीआं नस्लां नू रज रज के काबतुल्लाह दे तवाफ नसीब फरमाए। और दूसरी दुआ भी ज़रा तवज्जो ना सुन लो, जितने मर्दो खवातीन तशरीफ़ फरमाओ, जितने यूट्यूब फेसबुक ते सुनन, मेरी तुहाडे लिए दिली दुआ है, अल्लाह पाक बड़ा ही बेनियाज है, बड़ा ही कादर मुतलक है और बड़ा जब्बार है, कहार है, फ़आलुल लिमा युरीद है, अला कुल्लि शैइन कदीर है। मेरी तुहाडे लिए दुआ है कि अल्लाह पाक तुहानू सारी जिंदगी किसी बंदे दा मोहताज ना करे।
اللہ تعالیٰ تانوں بندیاں دیاں محتاجیاں جو کڈ کے اللہ پاک اپنے فضل نہ مالا مال فرمائے، اور خاتمہ رب تہاڈا ایمان تے کر کے اللہ تانوں بغیر حساب دے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے۔ لوڑ بیٹا ذرا توجہ مروا رکھنی ہے، بے شک ٹیک لگا کے بیٹھو، گردن جھکانی نہیں، میرے حل دیکھنا ہے۔ میکسیمم 35-40 منٹ اندر میں موضوع مکمل کر دینا ہے۔ موضوع تے ویسے 2-2.5 گھنٹے دا ہے، لیکن انشاءاللہ تہاڈی توجہ رہی۔ خواتین بھی پوری توجہ نہ بیٹا بیٹھنا ہے۔ خواتین دے بارے جتھے گلاں باتاں کرن دی شکایت آندی ہے، بعض جگہ تو یہ بھی شکایت آئی ہے کہ بڑی بے توجہی دے نال بیٹھدیاں نے اور سنجیدگی اور خشوع والا معاملہ نہیں ہوندا۔ خواتین واسطے میں ایک الگ تو دعا کرنا، محبت نہ آمین کیا جی اللہ پاک انہاں نوں گھراں چ خوشیاں نصیب فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دیاں اولاداں نوں انہاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ حضرات ذی وقار، ہن موضوع دا آغاز ہو گیا ہے، توجہ فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ سارے مینوں بول کے دسو اس گل اندر کوئی شک؟ توحید بھی بہت بڑی نعمت ہے، تے اچھی بول کے دسو سنت دی محبت بھی بہت بڑی۔ الحمدللہ اللہ تیری مہربانی ہے، سانو گناہگاراں نوں تسی یہ دوویں نعمتاں مفت چی عطا فرما دتیاں۔ آپ صاحب جی یہ قیمت تے دینی پئی ہے حضرت بلال نوں، اسی کی قیمت دتی؟ بھین جی یہ قیمت تے دینی پئی ہے سیدہ سمیہ نوں، سیدہ زنیرہ نوں۔ دعا کر دیو سینے ٹھنڈ پا دیو، یا اللہ صحابہ رسول جتھے بھی لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ منور فرما دے۔ اگے نعمتاں، پچھے نعمتاں، سجے نعمتاں، کھبے نعمتاں، تھلے نعمتاں اتے، پر مینوں تیرے تے بڑا گلہ ہے مسلماناں، تو پھر بھی نشکرے دا نشکرا۔ نعمتاں کھا کھا کے تیرے دند کس گئے نے، پر شکوے کر کر کے تیری زبان نہیں تھکی تے نہیں کسی۔ اب میں فیصلہ آبادوں آ کے جمعہ پڑھا رہا، جمعہ پڑھا کے واپس ٹر جانا ہے، اور تسی بھی دور دراز تو آئے ہو، بچیاں چ اٹھ کے آنا تے سلامتی دے نال بچیاں چ اٹھ کے ٹر جانا، دسو یہ چھوٹی نعمت ہے؟ آؤ میں تمہوں ہسپتالاں اندر دساں، کسے دے پیٹ دا آپریشن ہے، کسے دے دماغ دا آپریشن ہے، سارا ٹبر پریشان ہے۔ باہر صورت اللہ پاک نے سانو بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ توحید بھی بہت بڑی نعمت ہے، سنت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آئے ہائے، ایک تیسری نعمت دا میں ذکر کرن لگا، الحمدللہ ماں باپ بھی بہت بڑی نعمت نے، جے زندہ نے تے اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تے میں دیکھ رہا کئیاں دے فوت ہو گئے نے، اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اسی طرح صحت بہت بڑی نعمت ہے، رزق حلال بہت بڑی، بولیا جی نا، جوانی بہت بڑی، عمل والا بڑھاپا بھی بہت بڑی، شرم و حیات غیرت والی زندگی بھی بہت بڑی۔ چلو گل مکائیے جی انج ہی ٹرتا رہا جمعہ تے انج ہی مک جائے گا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماندے نے ارباں خرباں کمپیوٹر تیار کر لو، جے تسی ایک وڈیوں لے کے میریاں نعمتاں دی فہرست تے لسٹ بنانی چاہو، مینوں تواڈے رب ہون دی قسم جے تسی میریاں نعمتاں دی لسٹ بھی بنا سکدے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ پاک نے جڑیاں سانو نعمتاں دتیاں نے نا، انہاں نعمتاں جو ایک سب نالوں وڈی نعمت ہے گھر۔ کیڑی شے؟ اج جتھوں آئے ہو، گھر اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت بھی ایک گھر ہی ہے۔ آپ صاحب جی جنت بھی ایک، یہ کہہ سکتے ہو کہ اچھا گھر ہے، وی آئی پی گھر ہے، وی آئی پی مہمان خانہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، من جملہ اللہ پاک دیاں نعمتاں دے اندروں گھر اے بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر بھاویں ذاتی ہوئے یا گھر بھاویں کرائے دا ہوئے۔ کئیاں نوں اے ہی روگ کھا گیا ہے، ایسے غم چ 24 گھنٹے رہندے نے جی میرا گھر کرائے دا، میرا گھر کرائے دا۔ بھائی تو کرایہ دینا ہے، تو مالک ہے۔ میں ایک بندے نو کہا یار تو 25,000 دیندا نہیں، 20,000 دیندا نہیں؟ آندا شیخ صاحب دینا۔ تو میں کہا پھر کیوں پریشان ہے؟ میں کرایہ دار ہے، تو تے مالک ہے۔ کہنے لگا جی میں عارضی مالک ہاں۔ تو میں کہا جہدے نام رجسٹری ہے وہ بھی عارضی مالک ہے، پتہ نہیں اگلا ڈنگ تے اگلا دن انہوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ میرے سامنے درجنوں ایسیاں مثالاں نے، مالک مکان نے گھر بنایا، ساری زندگی کرایہ دار ہی اتنے وسیا، اچھی بولو انہوں ایک رات بھی اپنے گھر چ رہنا نصیب ہویا۔ اس واسطے شیطان دا کام ہے تہانوں نشکری وڑ لے کے جانا، بے قدری وڑ لے کے جانا۔ جیڑا بندہ حال تے خوش نہیں نہ رہندا، میرے ال ویکھنا ہے، جیڑا بندہ حال تے خوش نہیں نہ رہندا، اچھی بولو دا مستقبل روشن ہو سکدا۔ تو میرے بھائیو، انہاں نعمتاں چوں گھر بھی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا تسی سنجیدہ حباب ہو جڑے حبس اندر، گرمی اندر اینی کثرت نہ مرد و خواتین آئے ہو نا،
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਵਬਸਤਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 5-7 ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹ 4-5 ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ, ਕਦੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਅਮਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਚੜ ਉਛਾੜ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਹਨਮੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਮਦਰਸਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ, ਪਹਿਲੀ ਤਰਬੀਅਤ ਗਾਹ, ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਆਫਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਗਲੀ ਪਲੀਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਝਾਵਾਂਪੁਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਲਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ख्वाहिश है फौज ठीक हो जाए। ध्यान करियो, कौन ठीक हो जाए? फौज ठीक हो जाए। हुक्मरान बोलिया जे सियासतदान, जज घर अपना ठीक नहीं करता। जज जिथे पैदा हो रहा है या जिथे जज ने पैदा होना है ਉਹਨੂੰ ठीक नहीं करता। जिथे सियासतदान ने पैदा होना या हो रहा है ਉਹਨੂੰ ठीक नहीं करता। जिथे मौलवी पैदा होया है उस जगह ਨੂੰ ठीक नहीं करता। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, 3.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, 4 ਮਰਲੇ ਦਾ, 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, 10 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਕਨਾਲ ਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਵੀ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2.5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਬੇਟਾ, ਵਕਤ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਵੇ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਓ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਡਿਸ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਬੇਟਾ 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕਬਾੜ ਖਾਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਡੇਰੇ। ਉਹ ਟੈਲਾਂ, ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਫਜੀ ਟੈਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਲਾਣਾ ਵੀ ਘਰ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, अन्ना फराशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यनामु अलैहि मिन आदमिन व हश्वहु लीफ। नबी अलैहि सलाम जिस बिस्तर ते लेटदे सन ना, उस बिस्तरे की हालत ये सी, सहाबा बयान करते हैं चमड़े का बिस्तरा सी ते ओहदे अंदर जिहड़ी भराई सी ना, वो दरखत के पत्तियां की भराई सी। और घर के अंदर फ्रिजा नहीं सन भरियां, अनाज के ढेर नहीं सी लगे। तवज्जो करियो जे जिस नबी पाक का तुसीं कलमा पढ़िया, गालबन बुखारी च आउंदा है, हज़रत उमर फरमाते ने, मैं एक दिन घर गया नबी पाक के हुजरा पाक च, ते वो चटाई के निशान जिसम पाक च पै, ते एक पासे कोने ते थोड़े जे जौ पै सन, दूसरे पासे गालबन दरखत के पत्ते पै सन। ते नबी अलैहिस्सलाम नूं जदों भुख लगदी सी ना, जदों जौ मुक जांदे हन, नबी पाक अलैहिस्सलाम दरखत के पत्ते खा के गुजारे करते सन।
बीबी तेरे घर फ्रिजां भरियां भी ने फिर भी तेरी जुबान ते अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। दूर भी ना ला के बैठी है कि खामन ते अटैक किदों करना है, नशुक्री किदों करनी है, शिकवे वाली गल किदों करनी है। नबी पाक दे घर अंदर पत्ते पै ने, मेरे पैगंबर कदी पत्ते खा के रब दा शुक्र अदा कर दे। हालां रसूल पाक अलैहिस्सलाम नूं कई दफ़ा आफर हुई, ईमानदार ने दसो अगर अल्लाह चाहता रसूल पाक अलैहिस्सलाम ख्वाहिश कर दे और टैलां ते फखर करने वाले हो, और महंगे दरवाजियां ते फखर करने वाले हो, करोड़ां रुपया मकाना ते लाने वाले हो, अगर नबी अलैहिस्सलाम पसंद करते सोना रब चाहता तो नबी पाक नूं सोने के महलात मिल सकते सन कि नहीं? रसूल मैं गरीबां नाल गल करना, 15,000 लेना है, 20,000 लेना है, हौला ना समझिया कर। मैं राती ने एक जगह ते दम किया, वह खतून मैनू पता की कहन लगी, उन्हें मैनू कोई आंदी जी फीस कितनी, मैं क्या बीबी मैं नहीं फीस लेंदा। उन्हें कहा अच्छा कर साहब मेरे हालात बेहतर होए ना तो मैं इंशाअल्लाह जरूर तुहानू डबल फीस देंगी। मैं क्या धीए आ गल नहीं करनी, अल्लाह ने तेनू धोई दिती है, सुन्नत दिती है, गैरत ते पर्दा दिता है, तेरे जिहा बेहतर हालात अल्लाह की कसम किसी दे हो ही नहीं सकते। टकिया ना भी कभी हालात बेहतर होए ने, टैलों च अपना आप तोलते मापते फिरदे हो। तो मेरे प्यारे भाईओ आओ, घर कैसा होवे ते घर वाले कैसे होण। अच्छा मान ना दसो ए मौजू सुनने नूं दिल करदा जे कि नहीं? घर कैसा होवे ते घर वाले कैसे होण। एवें जज्जां दे मगर पिया है, सियासतदानां दे मगर पिया है, और मंजे थले डांग फेर, घर वाल अपनी नज़र कर। सदर साहब, वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब, दाखिला साहब, इत्थे तुहाडी हुकूमत है, इत्थे गौर करो पिछे की छड्ड के जा रहे हो। गुस्सा ना करे जे मेरे फैसलाबाद बुजुर्गो, ऐसे घराने जे अपने घर च खिलाफतां छट गया जे, कबरां कालियां हो रही जे डेली। घर कैसा होवे, घर वाला कैसा होवे, घर दा माहौल कैसा होवे। पहली गल कन खोल के सुनिया जे, घर दे अंदर बाप दा राज होना चाहिए, घर दे अंदर मर्द दा राज होना चाहिए। देखो जी खातून दा पता की काम है, ध्यान करियो। बच्ची दी रिश्ते का मामला आया है, किसी दे नाल कोई सुलह सफाई का मामला आया है, किसी गल च कोई मशवरा, वो बस इन्नी गल ही कवे मैं तो घर के मामलात वेखनी हाँ, तुसी ना बच्चियां दे अब्बू नूं पुछो। लो बीबी इन्ने गल दे नाल तू किन्ने सुकून च आ गई है, की जरूरत पई है खब्बे सज्जे एवें टांग अड़ान दी ते खुद भी परेशान होण दी ते खामद नूं भी करन दी। इन्नी गल कहो जी मैं तो वो ही करना है जो बच्चियां दे अब्बू ने कहना है। मेरे सामने 38 केस ऐसे आए ने, माँ ने ते धी ने बाप तो चोरी चोरी कुछ फैसले कीते ने रिश्ते दे, कुछ फैसले कीते ने होर अकाली स्कूल दाखले दे, बाप नूं इग्नोर कीता, सरप्रस्त नूं इग्नोर कीता। मैं मिंबर ते खड़ा जे, उस तो बाद उन्होंने अपने पूरे खानदान नूं भी बेइज्जत करवाया ते अपनियां खुशियां दा भी कतल कीता है। इज्जत वाला घराना हो जे खामद बाप घर दा सरबराह दीनदार है, समझदार है, ते फिर ओदा राज होना चाहिए। हुण तवज्जो मेरे वाल करियो, एक बच्चे का ना बाप फौत हो गया, मैं उन्होंने आख्या यार बड़ा अड्डी चुक चुक के पिओ अगों बोलता सा बदबख्ता, हुण मर गई सीने ठंड पै गई। ढाई मार के रो के मैनू पता की आंदा है, आंदा कारी साहब ठीक है गलती तो हो गई लेकिन मेरा कसूर नहीं, माँ का भी कसूर है, माँ ने भी मैनू ना हर वेले भर के ही रखिया, इको ही सबक पढ़ाया सी कि तेरा प्यो चंगा नहीं। उन्हें हर वेले एक ही घर च गल की कि मैं ही है जिन्हें इहदे नाल गुजारा कर लिया पुत्र, मैं तुहाडी वजह तो चुप कीती रही हाँ। जिन्हों अल्लाह ने कव्वाम बनाया अपने घर च उन्होंने कव्वाम रहन दिओ। और दूसरी गल तवज्जो ना सुनना, घर का माहौल कैसा होवे, घर का राज जिहड़ा ना ये घर दे विच ही रहना चाहिए। उची बोलो, अपने घर का बंदा आप तमाशा लाए उन्होंने अकलमंद कह सकते हो? घर का राज घर च रखो, किसी ना किसी घर च कोई ना कोई कमी कुताही जरूर हुंदी है। साडे घराने कोई नबियां दे घराने नहीं जिथे कोई कमी कुताही नहीं हो सकती। घर का राज घर च रहना चाहिए। और दो बंदियां दा बड़ा किरदार है घर का राज घर च रखण च, एक ते बीवी का बड़ा किरदार है और दूसरा बहू का बड़ा किरदार है। जेड़ियां बच्चियां जेड़ी बहू अपने घर की एक एक रिपोर्ट अपनी मां नूं पिछे देंदी है, बाप नूं देंदी है, खाने का अग्गा पिछा हो गया, कोई उठन जागण का अग्गा पिछा हो गया तो भर भर के उन्होंने टेलीफोन कर दी है। ईमानदार दसो हाँ उन्हें सुख की जिंदगी जी ली है? अपने घरां दा आप नहीं तमाशा लाईदा, वो जिन्हें आप ही तमाशा ला लिया दसो कैसा बदतरीन इंसान है। तुहानू ते दूसरियां दे राज रखण दा हुक्म दिता है, दूसरियां दीयां कमियां छुपाण दा हुक्म दिता है, तू खामन दी कमी नहीं छुपा सकी।
तू सस की कमी नहीं छुपा सकी, तू सुसर की कमी नहीं छुपा सकी। दसो ऐ मैं कब्रस्ताना च जाके मसले बयान करा, घरां दे घर बर्बाद हो गए, खानदाना दे खानदान बर्बाद हो गए, टोपियां पूरियां, दाड़ियां पूरियां, नमाजां पूरियां, पर्दे पूरे, घर जहन्नम। और तीसरी बात ना तवज्जो फरमाना, साडा घर ते घर दा माहौल कैसा होवे। घर दे अंदर चाहिदा जेड़े बच्चे ते बच्चियां ने ना, बीवी नूं चाहिदा, मां नूं चाहिदा, इन्हां नूं कोई खुफिया सहूलत नहीं देनी चाहिए। जिस शय तो घर के सरबराह ने डक दिता है, वड्डे पुत्र ने डक दिता है, बाप ने डक दिता है, खामद ने डक दिता है, जेड़ी बीवी जेड़ी मां खामद तो चोरी छुपे कोई फेवर देंदी है, कोई बच्चियां नूं सर्विस देंदी है, उची बोलो वो घर अंदर कदी खुशी आ सकती। हाफ साहब जी, जिन्हां बच्चियां ने मां बाप तो चोरी चोरी गवांढियां कर घल के अपने बच्चियां ते बच्चियां नूं ड्रामे विखाए ने, दसो उन्हां दे बच्चे नमाजी रहे ने। मैनू कल एक दीनदार घराने की खबर मिली है, वो औरत अपने बच्चे नूं कह रही है, बाप नमाजी, सरबरा नमाजी, दीनदाराना घराना है, ते खामन तुर जाता अपने कम काज ते पिछों फेसबुक ते ड्रामे ते खुफिया सिम रखी है, खुफिया को मोबाइल का पैकेज लाया, ते मां पुत्र नूं कहंदी है ये सारे ड्रामे वेंदा, कोई गंद नहीं छड्डदा। खुद कह रही है कि मैं अच्छा नहीं किया, मैं तेरे अब्बे नूं नहीं दसदी, तेरा ते बेड़ा गर्क हो गया। कदी अपने खामन दे नाल ऐसी खियानत नहीं करनी। जिथे बाप खड़ा हो गया ना, खबरदार मत समझना कि बच्चे कल नूं तेरे हक च उठणगे। आप साहब जी मेरे देखिया जे, मेरे सामने ऐसा केस आया, एक औरत अपने बेटे नूं खामन दे खिलाफ खड़िया करती रही, ओदा खामन फौत हो गया। खामद फौत होने तो बाद यकीन करो सब नालों ज्यादा पहले ओदे गिरेबान नूं जिन्हें फड़िया उसे नाफरमान पुत्र ने फड़िया। साडा घर कैसा होवे, साडे घरां दे माहौल कैसे होण, अपने घरां दे अंदर ए सदका बक्स रखो, बच्चियां नूं सदका पाण दी आदत दिओ। 10 रुपए देंदे हो, ओहदे चों भी 2 रुपए बेटा इहदे च डालने ने, 3 रुपए डालने ने। अपने घरां दे मामले बेहतर तो बेहतर करो। तो चलो जे मैं इस तरह ही लगा रहा फिर तो वक्त थोड़ा जिहा रह गया। हुण चंद बातां जरा तवज्जो दे नाल सुन लो। अपने घरां नूं बेहतर करो, घरां वल तवज्जो करो, बिल्कुल जानवरां दी तरह रहना, जानवरां जैसे मामले करना, एक दूसरे दे जज्बात दा ख्याल ना रखना, एहतराम ना करना, छोटे वड्डे दी तमीज़ ना करना। एक घर नहीं है, कबाड़ खाना है। चलो मैं तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा 5 चीज़ां दस देना। अल्लाह दे हाँ दुआ भी कर लेने। अल्लाह तबारक व तआला साडे घरां नूं अल्लाह अमन दा गहवारा बना दे, अल्लाह साडे घरां नूं मुहब्बतां दा गहवारा बना दे। मेरे भाई ये छत्तां डिगन लगियां देर नहीं लगदी। और जुल्करनैन ने की किया सी, हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी फैज़ा जा वअदु रब्बी जअलहु दक्का व काना वअदु रब्बी हक्का। जी बड़ी तुहानू दीवार मजबूत नजर आ रही है, सिर्फ अल्लाह की रहमत है। और वीर जो 5 मरले का मकान ही सिर्फ अल्लाह की बोली ना, 10 मरले का मकान सिर्फ अल्लाह की, 2.5 मरले का मकान सिर्फ अल्लाह की। कई स्टेशनों से धक्के खा रहे नहीं, फुटपाथों से धक्के खा रहे नहीं। तो इस घर का सरबराह है, वजीर आजम है, अपना किरदार अदा कर। कम अज कम 5 खूबियां अपने अंदर पैदा कर। घर कैसा हो, घर का माहौल कैसा हो, तुहानू जीन का मजा आएगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फितनियां तो बचना चाहते हो अपने घरां च ठहरो। रात मैं फालिए प्रोग्राम करके गुजरिया, रात के 2-3 का टाइम सी, ते मैं पता नहीं गुजरन वाले पासों एक बाजार चो गुजरिया। नौजवान फट्टे ते बैठे ने, जुगता मार रहे ने, मोबाइल लैके बैठे ने। जवान बीवी घर है, मां सराणे थले सिर दे के रो रही है। बदबख्ता तू ते जानवरां नालों भी बदतर है। रात के टाइम ते परिंदे भी अपने घोंसले ही टुर जाते हैं। ठीक है, बीवी का तेरे ते जोर नहीं चलता। यह सारी बर्बादी इस गलत यराने दी है। लो जी, हुण 5 चीज़ां जरा तवज्जो मेरे वाल सबक दी तेरे याद करना। अपने घरानियां नूं ना जन्नत बनाओ, रहमत बनाओ। एक घर अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी नेमत ने, जरा मोहब्बत नाल आमीन कहना। अल्लाह पाक जो सुनिए अमल दी तौफीक अता फरमा। सब नालों पहला करने वाला काम अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया? बेटा बैठ जा, बैठ जा। अल्लाह फरमा रहे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो। फरमाया, फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून।
अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है जदों तुसी अपने घरां च जांदे हो, दुकानां बंद करके जांदे हो, मार्केटां बंद करके जांदे हो, अपनी ड्यूटी ते अपनी जॉब तो जदों घर जांदे हो, फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है, अल्लाह पाक ने आर्डर दिता है, फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, अपने घर वालियां ते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू क्या करो। फरमाया तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम एक अल्लाह ताला दा नाम है, अल्लाह ने अपने नाम दी एक झलक दुनिया ते रख दी है। फरमाया है अल्लाह पाक दी तरफों बरकत वाला तोहफा भी है ते अल्लाह पाक दी तरफों पकीज़ा तोहफा भी है। लो जी ईमानदारी दे नाल जरा तवज्जो मेरवा रखिया जे, आप ही जायजा लो। हाँ जो माशाअल्लाह ड्यूटी तो घर जाते हो, शाम घर जाते हो, बेटा ऐ ते पहले दिन याद करने वाला ते अमल करने वाला सबक सी, पहले दिन तो तेरा अमल होना चाहिए सी। ईमानदार ना अपने नंबर लाओ। हाँ जो घर जाते हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू उच्ची आवाज ना कहते हो, अपने घर वालियां दा उच्ची आवाज दे नाल अगों जवाब सुनते हो। 99% कुताई देखी गई है, 99% दीनदारां दे घरां दी हालत। घर च 38 दफा दाखिल हुंदा है, इनू एक दफा भी मुकम्मल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू कहण दी तौफीक हासिल नहीं। अल्लाह फरमांदे ने मेरे वल्लों तोहफा है, बरकत वाला तोहफा है, पकीज़ा तोहफा है। जेड़ा तोहफा मेरा एक घर लैके जांदा है, अल्लाह फरमांदे ने उस घर नूं मैं तहारत भी अता कर देना, उस घर नूं मैं बरकतां भी अता कर देना। यार अज अपने घरां च जाओ ना, ऐसा मेरे अल वेखियो उच्ची आवाज ना पूरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जेड़ा बंदा एक दफा कहंदा ना, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक उहनूं 30 नेकियां अता फरमा देंदे ने। अच्छा हाफ़ साहब जी मैं घर गया, मैं क्या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू मना की है, मेरी ओ धियो, मेरे ओ पुत्रो, मेरी घर वालीए, तेरे ते अल्लाह दी सलामती होवे, तेरे ते अल्लाह दी रहमत होवे, तुहाडे ते अल्लाह दी बरकत होवे। ते उन्हां अगों आख्या वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मासूम बच्ची ने ते गुनाह भी हाफजी कोई नहीं कीता, धी ने आख्या अब्बू जी तुहाडे ते भी अल्लाह दी सलामती होवे, तुहाडे ते भी अल्लाह दी रहमत होवे, तुहाडे ते भी अल्लाह दी बरकत होवे। जे रोजाना 38 बारी सलाम करेगा, 38 बारी मासूम धियां को जवाब लवेगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे घर दी जिंदगी नूं जन्नत बना देवेगा। की मैं तुहाडे सामने मनाजराना गुफ्तगू करा, की मैं तुहाडे सामने इल्मी मनाजरे और इल्मी बहसां बयान करा। साडी तरबियत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू दे मामले अंदर फेल। मैं एक मुहद्दिस के बारे पढ़िया, उन्होंने मैं किसी वेले घरों होना बड़ा बाहरों परेशान जाना, लेकिन जो मैं घर दाखिल होकर कहना ना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, मेरी उदासी भी खत्म हो जाती है। एक हदीस सुना के सिर्फ मैं दूसरी गल करना, फरमाया फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने दखला बैतहू फसल्लमा, मेरा दिल करदा है मिंबर तो थले उतरा, इन्ना टुकड़ा तेरे मत्थे ते लिख दियां। सुन्ने भी दाऊद अंदर मैं पढ़िया है, हदीस दीयां किताबां अंदर मैं पढ़िया है। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा जदों भी घर जांदा है आंदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। फरमाया इन आशा रोजी का वकूफिया, पहले अरबी सुन के सुभान अल्लाह किया जे, जरा अरबी सुने आने। फरमाया इन आशा रोजी का वकूफिया व इन माता अदखलहुल्लाहुल जन्ना। फरमाया जेड़ा जिन्नी वरी घर जांदा है उन्नी वरी सलाम करदा है, फरमाया जिन्नी देर जिंदा रहेगा अल्लाह बरकत वाला रिज़क भी देंदा रहेगा ते अल्लाह इनू शरीरां दियां शरारतों तो भी बचांदा रहेगा। व इन माता अदखलहुल्लाहुल, यार छोटा अमल नहीं, तवीज़ां दे चक्करां च पै गए हैं, दरबारां दे चक्करां च पै गए हैं। इन्हां साल साद अमलां ने तेरा माल भी लुट लिया, तेरी इज्जत भी लुट ली, तेरा वक्त भी बर्बाद कर
کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تے اپنا عمل کر اپنی تربیت کر اللہ پاک تینوں رزق بھی عطا فرمائے گا اللہ دی برکت دے نال تینوں حاسداں دے حسد تو بھی محفوظ فرمان گے فرمایا جنی دیر تک زندہ رہے گا اس بندے نو اللہ برکت والا رزق دے گا شر تو بچائے گا وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ شرک نہیں سی کردا بدعت نہیں سی کردا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاندیاں بھی سلام آوندیاں بھی سلام وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ جدن موت آئے گی اللہ ادلئی جنت دے سارے دروازے ہی کھول دوے گا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ او کنجوس نہیں جڑا شام نو سیب نہیں لے کے گیا او کنجوس نہیں جڑا شام نو کیلے نہیں لے کے گیا پرلے درجے دا بخیل ہوئے جڑا اپنے گھر والے نو سلام بھی نہیں کر سکیا بیٹا عمل دی ضرورت ہے تربیت دی ضرورت ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو چھوٹا عمل سمجھنا جدوں گھروں نکلنے نا بڑے اہتمام نہ کیا کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جے کوئی جواب نہ دے انہوں کیا کر بیٹا جواب دے بیٹی جواب دے اللہ والیے جواب دے تیریاں غفلتاں دی وجہ تو تینوں بڑے فرق تو بعد نتیجہ ملنا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لو جی دعا میں کرنا ذرا محبت نہ آمین کہہ دیا جی اللہ پہلیاں غفلتاں معاف کر کے سانو ہر پھیرے اور بلکہ میں تے حافظ جی کہنا وا بہو نو جرت نہ ہوے بیٹی نو جرت نہ ہوے بیٹے نو جرت نہ ہوئے کہ تیرے کمرے سے داخل ہوئے بغیر سلام تو کافر ہے کہ وہ کافر ہے تو سکھ ہے کہ وہ سکھ ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیڑا کہا نبی اللہ چل دروازے بعد سلام کر کے اندر آ اللہ تینوں بھی برکت دے گا آپ نے فرمایا اللہ مینوں بھی برکت عطا کرے گا سلام تے تو اولاد نو دے نہیں سکیا تے 10 میں تیرے 10 مرلے دے پلاٹ نو کی کراں اللہ پاک پہلیاں غفلتاں معاف کر کے خواتین غفلتاں دا اقرار کریے میرے بھائیوں غفلتاں دا اقرار کریے ساڈے گھر کباڑ خانے بن گئے اداس خانے بن گئے لڑائی جھگڑے دے اڈے بن گئے اللہ پہلیاں غفلتاں معاف کر کے آئندہ سانو ہر پھیرے ہر دفعہ چھوٹے وڈے دے کمرے دے جاندے ہیں اللہ سانو رج رج کے سلام کرن دی توفیق عطا فرما فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ گھر کیسا ہونا چاہیے گھر والے کیسے ہونے چاہیے السلام علیکم ہر پاسے ہونا چاہیے دوسری گل دھیان نہ سنو پتر او بیٹا گھر اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے تو وچھا بھی نہیں تو کٹا بھی نہیں تو گاں بھی نہیں تو گھوڑا بھی نہیں تو گدھا بھی نہیں تے گدھیاں ہر گھر چ کیوں داخل ہونا ہے گھر چ داخل ہونے لگا دعا کیوں نہیں پڑھدا اللہم انی اسألک خیر المولج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا چلو اے دعا نہیں نا یاد چلو لمبی دعا ہے جی اللہم انی اسألک خیر المولج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا منیا تو انہوں یاد نہیں ہوندی کم از کم جدو گھر جانا نا صحیح مسلم دے مطابق جدو بھی گھر پیر پانا ہے گھر داخلی دعا پڑھیا کرو بسم اللہ اچھی بولو کیڑی گونج پا دیو کیڑی ہاتھ نہ چکے ہو جھوٹ نہ بولے ہو آپ حساب لاؤ جدوں گھر جاندے ہو بسم اللہ پڑھ کے جاندے ہو بیٹا میں کوئی جذبات خطابت اندر نہیں آکھیا کہ مڈ تو مسلمان ہون دی ضرورت ہے تیری سلام اندر کتائی گھر چ داخل ہون لگیاں بسم اللہ کہن اندر کتائی تے جدوں گھروں باہر نکلنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت اللہ تیرا نا لے کے نکلیاں تیرے تے بھروسہ کرنا تے کام تے چلاں وا ترجمہ پسند آیا پھر سبحان اللہ کیا جی تے کام تے چلاں وا اللہ تیرے حکم تو بغیر تے پتہ بھی نہیں ہلدا اللہ جے تو خیر نہ پائی تے یا اللہ میں کدی بھی فائدہ لے کے نہیں آ سکتا فرمایا وکیتا و ہدیتا و کفیتا
फयतनह शैतान ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲਗਾ ਦੁਆ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕੇ ਦੇਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੇ ਦੇਤੇ अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं रब ते भरोसा करया कर रब ते तवक्कल करया कर अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं कोई डुबियां बेड़ियां तारदा नहीं कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं हक ला इलाहा इल्लल्लाह सच ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह सुनदा सब फरियादां जे अल्लाह पूरियां करदा मुरादां जे अल्लाह सब नूं देंदा औलादां जे हक ला इलाहा इल्लल्लाह 4 दिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ओए जुमला सुनी 4 दिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आम कर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके घर जा भावें 38 वारी जाना ही बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तेनू जन्नत दी खुशबू दी पहली किस्त अल्लाह पाक तेनू दुनिया ते ही अता कर देणगे तू कहना यार मन मिठा मिठा जा हो गया अंदर तुमानिनत जी आ गई है तू की समझना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नु दे घर दाखिल होण लगिया निकल लगिया नबी पाक ने जेड़ियां दुआवां दसियां ने बरकत दा गहवारा फिर घर च घर कैसा होवे बेटा इधर वे जिदों भी वाशरूम जाना है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस ते जिदों भी बाहर निकलना है गुफराना का झूठ नहीं बोलना आवाज भी किसी दी ना आए अंदर गिरेबान झाती मार के वेख मैं फैसलाबादों यह गल ही दसना है जिन्नी बारी घर वाशरूम जाना है दुआ पढ़ के जाना है दुआ पढ़ के निकलना है जिन्ना घरां च वाशरूमां दे दरवाजे खुले रहिंदे ने उन्हां घरां च जादू ज्यादा शैतानी कसर ज्यादा उन्हां घरां च खराफात ज्यादा दरवाजे वाशरूम दे बंद रखो जान लगे भी दुआ निकलण लगे भी दुआ ते बेटा जो खाना खाना है बिस्मिल्लाह खाना खाया की कहना खाना खान तो बाद दियां दुआवां सिर्फ एक हदीस सुन लो फिर मैं तीसरी गल करना नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक बंदा घर दाखिल होया उन्हें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी खाना अगे आ गया उन्हें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी खाना खान तो बाद दुआ नहीं पढ़ी शैतान चेलियां नूं पता की कहंदा आ जाओ अज रात दा स्टे भी इत्थे वे ते अज रात दा खाना भी इत्थे वे ते फरमाया जे बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होवे ते फिर शैतान आंदा अज रात इत्थे रहनी है जे खाने ते बिने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी फिर खाना भी खांदा ते जे फरमाया दाखिल होण लग्या बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी खाने दी भी फरमाया रात भी उत्थे रहिंदा स्टे भी उत्थे करदा और याद रखो लोगो तुसी डाकुआं तो घरां नूं बचा लिया चोरां नूं घरां तो बचा लिया ओए डाकू आके की करेगा तोला सोना लै जाएगा आप साहब जी लाख रुपया लै जाएगा अल्लाह होर कई लखां दे देगा इस शैतान डाकू ने तुहाडे घरां च गैरतां लुट लईयां हया लुट लई शर्मो हया लुट लई जिस घर के अंदर शैतानी बसेरे ने जेड़े घर शैतानी डेरे ने उन्हां घरां च मुहब्बतां नहीं उन्हां घरां च बीवी नूं खामद जहर लगदा है ते खामद नूं मुहब्बतां खत्म इस खतरनाक डाकू नूं पहचानो आ जेड़ी नौसत है ना बेबरकती है यदी वजह सलाम नहीं घर के अंदर दुआवां दा इहतमाम नहीं अहले हदीस कहलाने वालों अहले सुन्नत कहलाने वालों अल्लाह दा वास्ता तीसरी गल सुने जे पगड़ी ते ही जोर रखे जे रफल दैन ते ही जोर रखे जे उची आमीन ते ही जोर रखे जे रखना चाहिए पैगंबर दी सुन्नत है ते ए नबी पाक दी सुन्नत नहीं नबी पाक ने हुक्म दिता है कि नफल घर पढ़िया करो फरमाया एक बंदा घर च सुनता पढ़ता है घर च नफल पढ़ता है एक बंदा मसीती आके सुनता ते नफल पढ़ता है जिन्हें घर सुनता नफल पढ़िया ने ओदा पढ़ना अफजल भी ज्यादा है ते घर अंदर सुनता नफल पढ़न का सवाब भी ज्यादा है एक सियापी आ गया नबी अलैहिस्सलाम को आके कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी दसो मैं नमाज घर पढ़िया करा कि मस्जिद जाके पढ़िया करा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फर्ज जेड़े ने ना ये मस्जिद पढ़िया कर ते नफल ते सुन्नत नमाज आप ना मेरा वेला हुजरा बिल्कुल मस्जिद के नाल है ते मैं मस्जिद नफल ते सुनता नहीं पढ़ता मैं घर ही पढ़ना घर के अंदर सुनता ते नफल पढ़ना मैनू ज्यादा पसंद है बरकत नूर रहमत लोगों सुनता साडे घर
खत्म हो गई। रब का वास्ता दे के कहना बुजुर्गो, सुबह दियां सुनतां घर अंदर, दोपहर दियां जोर दियां सुनतां घर अंदर, असर तो पहले 4 रकतां घर अंदर, मगरब इशा मुसल्ला बिछा अपने घर दे अंदर। अगर खवातीन पर्दे च बैठियां ने, जेड़ी औरत नफल पसंद होवे ना, केड़ी होवे नफल पसंद औरत नूं अल्लाह तबारक व तआला घर दियां ते दुनिया दियां सारियां खुशियां अता फरमा देंदा। जो वक्त मिले मुसल्ला बिछा के रब रब करे कर, मुसल्ले दे बैठे कर, लम्मे लम्मे सजदे करे कर। अबू हुमैद सादी रजी अल्लाह तआला दी बीवी उम्मे हुमैद रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आईयां ते कहन लगी अल्लाह दे नबी मेरा दिल करदा मैं तुहाडे पिछे नमाज पढ़िया करा। आपने फरमाया नहीं बीबी, अपने घर अंदर नमाज पढ़िया कर, ये नमाज तेरे वास्ते बेहतर है। नबी पाक ने घर च नफलां नूं ते सुन्नतां नूं अफजल भी करार दिता है, पसंदीदा भी करार, बल्कि हुक्म दिता, फरमाया घर च सुन्नतां पढ़िया करो, अल्लाह तुहाडे घरां खैर दा गहवारा बना देगा। हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह दे बारे में पढ़िया, सारी रात घर च हमशीर है, घर च वालदा है। आपने कुछ हिस्सा मां इबादत कर दी है, कुछ हिस्सा भैन इबादत कर दी है, कुछ हिस्सा आप इबादत करते हैं। फिर गालबन उन्होंने हमशीरा फौत हो गई, फिर 2 हिस्सों च रात वंड लई, फिर मां भी फौत हो गई, फिर हमशीरा भी फौत हो गई, फिर सारी सारी रात ही मुसल्ले ते रोंदे रहिंदे। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून। घर कैसा होना चाहिए, घर वाले कैसे होने चाहिए ने? सारे घर दे लोग घरां च नफल पढ़न वाले होने चाहिए ने। सानू खवातीन नू चाहिए, मुसलमान खवातीन नू उन्हां कोल 5 नमाज़ां दा टाइम टेबल होना चाहिए। शौक दे नाल नफल अदा करो, सुन्नत अदा करो, फर्ज अदा करो, अल्लाह ताला तुहाडे घरां च जन्नत दी खुशबू पैदा करेगा। चौथे नंबर ते अपने घरां च कुरान खोलो। फौत हो गई ओ मां जड़ी तहज्जुद टाइम, अफसा मेरे अल वेखो, जड़ी तहज्जुद टाइम यासीन भी पढ़ लेंदी सी ते उच्ची बोलो सूरह रहमान भी। दादा जी फौत हो गया, दादी फौत हो गई, नाना अबू फौत हो गया, नानी फौत हो गई। हुण ते फेसबुक या व्हाट्सएप या बेटा अपने घर च कुरान खोलिया कर। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता अपने घरां च कुरान पढ़ो। फरमाया उस घर च शैतान नहीं ठहरदा जिस घर च कुरान पढ़िया जाए। अगर तुसी औखे सौखे हो गया जिन्ने मुसलमान आए हो ना, इन्ना का काम कर लो ना, जिवें कदी कदी नाश्ता कट्ठा करते हो, खाना कट्ठा खाते तो कदी कदी कट्ठे बह के मेरे वेखो हाँ, अपने सामने रख लो हाँ सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, तो कहो जी अज असीं सारे कट्ठियां बह के कुल हुवल्लाह दा तर्जमा भी याद करना है तो कुल हुवल्लाह दी तफसीर भी याद करनी है। नबी पाक ने फरमाया वो घराने चमकते ने, वरना जिन्ना घरां च कुरान नहीं पढ़िया जाता, बुखारी फरमाया घराने नहीं मुर्दा खाने ने। हाफ साहब साढ़े शेख साहब के कोल एक औरत आके कहन लगी, आफत जी साढ़े घर च लड़ाई बड़ी है, बेबरकती बड़ी है, बूथे बने रहिंदे ने, मत्थे ते वट ने ते जिदा ने, दिलों च बड़ा कहर है, मुंडे लड़ लड़ के मर गए ने, कोई घर च खुशी नहीं। मैनू तो इंज लगता है साढ़े घर च किसी ने ना कुछ किया है। वो हजरत साहब दिहाड़ीबाज नहीं सन, मेरे लिए वेख्यो। हजरत कहन लगे घर दाखिल होने लगे दुआवां पढ़ते हो? नहीं। वाशरूम जान लगे दुआवां पढ़ते हो? नहीं। सुबह के अज़कार पढ़ते हो? नहीं। उची बोलिया जी शाम के अज़कार पढ़ते हो? नहीं। फरमाया किसी ने कुछ नहीं किया, तुहाड़ियां गफलतां ने तुहाडा बेड़ा गर्क किया। भाई भाई मेरे लवे किन्ने के साल जीना ही? 40 साल। अच्छे निशाना छड़ के जा यार, किन्ना चकड़ा पै गया। भैनों नूं गालां भी कड्डी दियां ने, प्यो नूं भी मूड वहाईदा है, बीवी ने भी मार कुटाई करे दी है। किहड़े चक्करां च पै गए? 40 साल जीना ही, 50 साल जीना ही। किरदार अपना बना के रख मिसले शजर, जो तुझको संग मारे उसको समर दे। ऐसे चलन चलो कि लोग करें आरजू, ऐसे रहा करो जमाना मसाल दे।
آخری گل سن لو پھر میں گل ختم کرنا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. السلام علیکم دا اہتمام کرو, دعاواں دا التزام کرو, گھراں دے اندر سنتا پڑھو. بیٹا یہ ریاض و پاک سنتا ہوندیاں نے. اچھا محدثین نے اس حدیث دی شرح پتہ کی لکھیا ہے کیوں نبی پاک نے فرمایا کہ گھراں وچ سنتا پڑھو؟ ایک تے ریاض و پاک, دوسرا پھر اس گھر چ فرشتے آندے نے, تیسری وجہ سن کے سبحان اللہ کہا جے, تیسرا اللہ اس گھر چ نفلاں تے سنتاں دی وجہ تو رحمتاں بھی نازل کردا ہے تے اللہ اپنا نور بھی نازل کردا ہے. جس گھر چ سنتا نفل نہیں اس گھر چ نور نہیں. بیٹا سکولے ٹر گیا, خامد دکان تے ٹر گیا, پڑھان ٹر گیا, بچی گھر ہے, بیوی گھر ہے, اینو چاہیے مصلے دی شاہ سوار بنے, قرآن پاک دی تلاوت کرو. اور پنجویں آخری گل, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل فیہم الرفقہ. اللہ جدوں کسے گھر نہ بہتری دا ارادہ کرے نا, باؤ جی گل سنیا جی, آخری گل, اللہ جس گھر دے نال بہتری دا ارادہ کرے نا, نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اس گھر دے اندر نرمی دا راج کر دیندے نے. پتر ابا جی نہ نرمی نہ پیش آندا ہے تے ابا جی پتر نہ نرمی نہ پیش آندے نے, خامد بیوی نہ نرمی نال پیش آندی ہے تے خامد بیوی نہ. تے فرمایا اللہ پاک جدوں کسے گھر نو ویران کرن تے آوے اللہ پاک اس گھر دی نرمی اٹھا لیندے نے. اب صاحب جی میں اگلا ٹکڑا پڑھ کے حیران ہو گیا. فرمایا ان اللہ تعالی یوتی علی الرفق ما لا یوتی علی العنف. فرمایا اللہ جیڑے خزانے, جیڑیاں برکتاں, جیڑیاں بہاراں اللہ نرمی دے نال گھر والی نو دیندا ہے نا, فرمایا وہ سختی دے نال اللہ پاک کدی بھی نہیں عطا کرتا. سختی ہونی چاہیے صرف دوائی دے طور تے, جنی کی شرارت ہوئی, جنی کی زیادتی ہوئی, ہن سمجھیا کہ جے میں تے سختی نہ کیتی تے ویرانگی خرابی آ جائے گی. 2 منٹ دی سختی, پھر اپنے رویے اندر محبت تے پیار تے شہد دا ڈرم. اپنی زبان نو نا بیٹا, میں چونکہ پنجابی بولنا تے سیدھی گل کرنا, بیٹا اپنی زبان نو نا بیٹا گٹر نہیں, اے زبان ہے, اے کوڑا کرکٹ دا ڈھیر بیٹا گند نہیں, اے زبان ہے, بڑی بڑی نعمت ہے. اینو شہد بنا, اینو خوشبو بنا. کسے ویلے سالن چ وادا گھاٹا ہو جاندا ہے, کسے ویلے کپڑے دی دھلائی استری چ وادا گھاٹا ہو جاندا ہے. پوچھو آپ صاحب کو نبی پاک علیہ السلام دے بارے گواہی ہے, نبی علیہ السلام نے کدی ساری زندگی کھانے چیب نہیں سی کڈیا. گھر کیسا ہونا چاہیے؟ سیدہ فرماندیاں نے گھر دے کام کاج آپ کر لیندے سن, کوئی اور نہیں سن محسوس کرتے. مولانا ابو الکلام آزاد دی گل سنا کے میں پھر نماز کھڑی کرنا. وہ آندے نے ایک باری امی نے روٹی پکائی تے روٹی سڑ گئی, ابا جی روٹی کھائی جان تے نالے کہندے نے حج نے اج تے ڈبل مزہ آیا ہے, اج ڈبل مزہ آیا. وہ خیر بیوی ٹر گئی. مولا ابو الکلام آندے نے, میں کہا ابا جی سڑی روٹی کی ڈبل مزہ کیا ہے؟ انہوں کہا پتر متھے وٹ پا کے گھر چ لڑائی پا کے دس میں سارے ہی مزے خراب کرنے سی, میں وقت نو سنبھال لیا, میں کہا سنگل مزہ نہیں آیا, اج ڈبل مزہ آیا. نرمی نرمی محبت. اوے بیوی وہ جانور نہیں, گاں نہیں, یہ بھی انسان ہے, بیمار بھی ہو سکتی ہے, اٹھن چ بھی وادا گھاٹا ہو سکتا ہے, نمک پان چ بھی وادا گھاٹا ہو سکتا ہے. یار تو ہر ویلے اپنے ہاتھ چ بس کواڑا ہی پھڑیا. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, ربیع الاول ہوندا ہے, جلسے جلوس کر دیو, شور شرابہ کر دیو, جانوراں دے جانور ہی رہندے ہو, گھر کباڑ خانے بنا لے جے, گھر جہنم. معصوماں دا جینا حرام کر دیتا ہے. باپ دی گندی زبان تو اولاد پریشان ہے, ماں دی گندی زبان تو اولاد پریشان ہے. اپنے ہتھی ڈرامے وخا وخا کے نہ بچیاں نو بغیرت بنا لیا, دیوس بنا لیا. پوچھو حافظ صاحب نبی پاک نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی بیتہ الخبث. فرمایا دیوس بندہ ہوئے جیڑا اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں نو بغیرتی تے بے حیائی وکھاندا ہے.
रहीम करीम बन जाओ। मोहब्बत गईयों जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। यो बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, खुद खा के जो और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी जिसने गाली उसे भी दुआ दी। तू प्यो दे गले पै गया, अब्बा इधरों रख के बट के मारे ना तेरे चपेड़, ये सब्बे अगे दूजा रुखसार भी कर दिया कर। ये नहीं हो सदा रहना। घर वाले कैसे होण जिस घर च बहू नू बेटी दा दर्जा हासिल है, जिस घर च बहू अपनी सस नू मां समझदी है। खवातीन जरा तवज्जो फरमाना, रब दा वास्ता जिहा कबाड़खाना खत्म कर दियो। बेटी है तेरी सस नहीं तेरी मां है, हुण तू इहदे नाल जिंदगी बसर करनी है। हसिया कर, खेडिया कर, रोजाना सस नूं घुट के सोया कर, मां 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 क्या कर, चूड़ियां खवाया कर। तू छोटियां छोटियां गल्लां जो 57 ला के बैठी है अपनी सस नाल, की तू मारका मार लिया? ते मैं मावां दी खिदमत भी गुजारिश करांगा, बहू जिहड़ी है इहनूं धी समझीदा है। आखिर किसी दी धी है, किसी ने 22 साल पाल के कलमे दे नां दे तेरे घर घल्ली है। बिल्ली नूं बन्निया सी उस औरत ने, बिल्ली नूं बन्निया सी उस औरत ने। सारियां इबादतां अल्लाह ने ज़ाय करके सिर्फ बिल्ली दे जुल्म करन दी वजह तो घर दे अंदर अल्लाह पाक ने जहन्नम दा बालन बना दिता। आखिरी वजीफा मेरे को सुन लियो, शायद जिंदगी वफा करे ना करे। ए खुतबा बार बार सुनिया जे, इन्हां चैनलों ते भी आ जाएगा, अब्दुल मन्नान रासिख मेरे चैनल ते भी शाह तक आ जाएगा। घरां दे अंदर बेटे चलदियां फिरदियां बहिंदियां उठदियां रात नूं सौण लगियां ते आयतुल कुर्सी पढ़नी है। खवातीन तवज्जो करिया जे, किचन दे अंदर भी ना थोड़ी जी आवाज उची करके आयतुल कुर्सी पढ़दे रहा करो। बिस्तर ते लेटे आयतुल, घर दा वजीफा है आयतुल कुर्सी। उची बोलो, घर दा वजीफा की है? जिथे आयतुल कुर्सी होवे उची बोलो, उथे शैतान ठहर सकदा। ते जिहड़ा शैतान ठहरे है ना, अगर उन्होंने कोड़े मार मार के कढ़ना जे ना, शैतान दा कोड़ा जे आयतुल कुर्सी। इन्नी आवाज रख के इधर देखो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। दिल च रखना है, मेरा रब सोना ते दूर दी गल है, वो मेरी इहो जी निगरानी करदा। मेरे रब नूं ते कदी ऊंघ भी नहीं आई, वो मैनूं जाया कर देगा। बादशाही ते ओदी है, कुवतां ताकतां ते ओदियां ने। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू ही ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, उची बोली ना तू रहना। एक बाप आंदा है कि जिस कमरे च मेरे अबू बैठे हो ना, जिथे इत्थे मेरे अबू ने सैकड़ों दफा कुरान पाक मुकम्मल किया। घर इत्थे ही रह जाने ने। उची बोलो, घर इत्थे रह जाने, यादां ही रह जानियां ने। इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उची बोलो ना जितियां बाजियां भी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।